So, hi guys. Ganito pala maggawa ng interlace triangle by using AutoCAD. So, first step is type P line and swipe sa baba. Then enter. Tapos swipe na naman and enter. So, swipe na naman and enter. So, yung next step naman is type offset. Then type 0.50. Then pindot sa gitna. Sa gilid pala. Then papasok. So, ganyan siya guys. Then, next step is type line. So, yan guys. So, pindot tayo sa taas. Then, pababa. So, ganyan lang guys. Then, sa kabila na naman. So, type line ulit. Then, ganyan. So, ganyan lang guys. Okay. Then, next step is type line ulit. Then, enter. Then, sa taas ulit. Dyan. Sa dulo. Yan. Then, type 1. Then, ganon. Enter. And then, kabila na naman. Type line ulit. Then, enter 1. Ganyan. So, sa kabila na naman. Ganyan lang guys. Same lang lahat yan. Puros type 1. Enter. So, hintayin lang natin yan. So, yan. Type 1 ulit. Type line. Then, yan. Pindot. And type 1 ulit. Ganyan lang. Then, sa kabila na naman. Ganun lang din siya guys. Same lang din yan. Type line ulit. Then, enter. And pindot. Then, type 1. Ganyan. So, next step naman guys is type PL. Then, enter. Then, ganyan. Ganyan lang siya guys. Pindutin mo lang yun sa dulo. Then, ganyan. Sa dulo-dulo. Para siyang pa-diamond yan siya guys. Ganyan lang. And then, ganyan. The next step naman is type PL ulit. Then, sa loob niya naman natin gagawin guys. Sa loob niya naman, pa-diamond lang din ulit. Ganyan. So, ganyan lang gadali guys. Okay. So, yon. So, yan lang guys. Then, enter. So, next step naman guys is type delete. So, ganyan. I-delete lang natin yung mga dyan yan sa gitna. Gaya nyan. I-delete lang natin yan siya guys. Okay. Ganyan lang. Delete lang tayo. Ganyan. Ganyan lang guys. So, next step naman is trim. TR. Yan. Then, enter. So, yan. Trim lang tayo guys. Tignan mo yung
katabi ko sa likod oh. Sige, katawa. So, pero hayaan na natin yan. Focus lang tayo sa goal natin. So, yan. Trim na. Ganyan na. Hanggang trim lang. So, yan. Trim na tayo, guys. Okay. Yan. Okay. Ganyan na siya, guys. Trim lang tayo. Ayan, medyo may na yung kalawan. Hindi pa tayo marunong magpindot kasi. So, yan. Trim lang muna tayo. Yan. Ganyan lang siya, guys. Then, so, yan na, guys. Trim lang tayo. Okay, so chine-check pa kung may kulang pa ba tayong hindi natin na trim. Go, ganyan. Chine-check ko pa. Ganyan. So, trim lang tayo, guys. So, ganyan. Yan, malapit na tayong matapos, guys. Okay, finished product na. Then, yan. Okay. Thank you sa panonood, guys. Maraming salamat. Yun lang po.